Alhamdulillah, kata beliau, tamu mulia kita Al-Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Yusra Karim Al-Dharamut Yaman. Beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah. Semoga semua yang hadir di majlis mulia ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di majlis ini hatinya akan diberikan oleh Allah dampak yang baik, hujan rahmat yang baik, imannya semakin dikuatkan oleh Allah. Imannya semoga ditambah terus Allah, dan dijaga Islam iman kita. كما قال صاحب الزبد وكن من الإيمان في المزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسي بشهوات. Sebagaimana diungkapkan di dalam syair Zubat, jadilah kalian orang yang setiap harinya selalu menambah keimanan kalian, kebersihan hati kalian. Dengan apa cara menambah keimanan dan kebersihan hati? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak sholat, memperbanyak kumpulan-kumpulan yang baik seperti majlis kita di siang hari yang mulia ini, dan tinggalkan daripada syahwat-syahwat serta nafsu-nafsu atau perbuatan dosa. karena syahwat nafsi ma'a dzunub mujibatan kaswatul qulub. La ilaha illallah. Karena dosa serta ambisi-ambisi kotor
ambisi jelek daripada hati kita, itulah yang akan menyebabkan hati menjadi hitam dan menyebabkan iman menjadi lemah. وإذا كان القلب قاسي كان بعيد من الله. بعد ذلك يقول وقسوة القلوب، قال فشهوة النفس وقسوة القلوب موجبتان، قال وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Kalau sudah hati seseorang itu keras, hati seseorang itu hitam karena perbuatan dosanya, karena hawa nafsunya, maka sebagaimana juga lanjutan dari bait syair tadi, paling jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempunyai hati yang hitam dan hati yang ومن علامات قسوة القلوب جمود العين. hati yang keras, hati yang hitam, di antara tanda-tandanya hati matanya tidak pernah menangis. فيمر على الإنسان الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين ولم تخرج من عينه دمعة من خشية الله. Berlalu waktu-waktu orang tersebut, manusia yang hatinya keras, yang hatinya hitam, berlalu waktunya seminggu, bulan, 2 bulan, belum pernah setetes air mata pun keluar karena takut kepada Allah. ومن خرج من عينه مثل الذباب دمعة من خشية الله لم يدخل النار. Barang siapa pernah menangis walaupun hanya setetes air mata, keluar air matanya seperti lalat, artinya 1 tetes 2 tetes karena takut kepada Allah, maka orang tersebut akan diselamatkan dari api neraka Allah. الأنبياء يبكون Para nabi-nabi semuanya menangis. والأولياء والصالحين يبكون Para wali-walinya Allah yang soleh semuanya menangis. ونحن نضحك. Kita kebanyakan ketawa. طيب لا بأس الضحك ضحك لكن وقت البكاء بكاء. Ketawa itu boleh, waktunya tertawa, tetapi harus ada waktu juga kita menangis. النبي ما يراه أحد إلا وهو مبتسم صلى الله عليه وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak senyum. لكن آخر الليل يقوم الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم. Tetapi kalau tengah malam, ketika beribadah di tengah malam, selalu menangis Rasulullah sallallahu alaihi قال بعض wasallam. الصحابة جئت أريد أسأل أمي سيدنا عائشة أم المؤمنين أريد أسألها فدخلت عنها فإذا هي تصلي وقت الضحى تصلي. Ketika salah seorang sahabat ingin bertanya kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin, ketika datang kepada Sayyidah Aisyah di waktu pagi hari, ternyata Sayyidah Aisyah sedang sholat duha dan menangis. تصلي وتبكي. Sholat menangis, أنا sholat بقيت menangis. منتظر Saya tunggu Siti حتى Aisyah مللت وتعبت. sampai saya ini menjadi capek nunggu Siti فذهبت Aisyah. إلى السوق أقضي حاجتي وقضيت الحاجة ورجعت فإذا هي لا زالت دائمة تصلي وتبكي. Sahabat tadi yang ingin bertanya kepada Sayyidah Aisyah karena kecapean kelamaan nunggu Sayyidah Aisyah yang sholat nangis, akhirnya dia ke pasar dulu belanja, beli dulu, kemudian balik lagi, ternyata masih seperti yang tadi, sholat dan menangis. ونحن يجب علينا ما هو سنة واجب علينا البكاء من خشية الله. Karena itu, ayo belajarlah menangis karena takut kepada أو Allah. على ضياع أعمارنا. Menangislah atas umur kita yang sudah banyak hilang. عدم تأديب أولادنا. Menangislah karena banyaknya anak-anak kita yang masih belum terdidik dengan أو baik. على عدم عمارة عمرنا. Atau banyaknya waktu kita yang sia-sia. كيف ما يبكي الإنسان على عمره القصير هذا المحدود في هذه الحياة. Bagaimana manusia ini tidak menangis sedangkan usianya terbatas dia hidup di dunia itu? كم عمرك Berapa umur kita? يا كبير Wahai yang يا sudah tua, صغير. wahai yang dewasa atau yang masih anak-anak, نحن في فرح الحمد لله لكن لابد نذكر الآخرة. kita semua harus tahu kalau tempat kembalinya kita adalah ke kampung ما akhirat. الفرق بين فرحنا وفرح الكافرين؟ Kita semua hari ini berbahagia menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad. Kita semuanya bahagia. هم Tapi apa bedanya? يفرحون هم بمناسباتهم الدنيوية والسياسية وغيرها ما هناك مشكلة. Berbahagia itu berbeda. Kita kalau berbahagia beda tujuannya. Kalau orang yang gak punya agama, mereka berbahagia itu bahagianya dengan dapat harta, bahagianya dengan dunia, dengan pangkat dan sebagainya. يفرحون Mereka semua bahagia. لكن ونحن نفرح.
kita bahagia, ما الفرق؟ tapi apa bedanya? قال الفرق يقول نص القرآن وهم عن الآخرة هم غافلون، هم يغفلون عن الدار الآخرة. نحن حتى في أفراحنا ما ننسى الدار الآخرة. Bedanya kita yang muslim, kita bahagia tapi tidak melupakan akhirat. Kebahagiaan kita itu masih dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah, dalam menyambut maulid Nabi, kelahiran Nabi, kita bahagia. Tapi itu bahagia yang dianjurkan dan itu membuat orang akan bahagia dunia akhirat. حتى الدار الآخرة والموت بالنسبة للمؤمن نعمة من الله. Akhirat itu, kuburan itu, kalau untuk orang Islam, orang yang betul-betul murni Islamnya, itu kebahagiaan. فالموت لا بد منه. Semua orang pasti mati. للمسلم والكافر. Yang muslim atau bukan muslim, والكبير والصغير. yang tua atau yang muda, والمريض والصغير. yang sakit atau yang sehat, والفقير والغني. yang miskin atau yang kaya, والحاكم والمحكوم. baik pejabat ataupun rakyat. كلهم ما يدرون متى يفاجئهم الموت. Semuanya tidak ada yang tahu kapan kematian datang. لكن المؤمن يفرح بذلك. Tetapi orang yang beriman, kalau mati dia akan bahagia. لأنه بالموت يقابل ربه. Karena kematian itu perjumpaan dengan Allah, يقابل نبيه. perjumpaan dengan Nabi Muhammad. وإن تمنى أن يبقى في الدنيا إلا لأجل يزداد في الطاعة ليفرح نبيه ويرضي ربه. Orang Islam itu minta panjang umur di dunia ini hanya mencari keridhaan Allah, hanya ingin ibadah, ingin beramal saleh. وإلا فالموت يفاجئ الإنسان في أي وقت. Adapun kematian itu akan datang kapan saja apabila sudah tiba كما waktunya. تعلمون قصة أحد الحكام في الزمن الماضي في أيام الإسلام. Dahulu pernah ada seorang pejabat di salah satu zaman kaum muslimin. كان ما في عندهم سيارات، كانوا يركبون إلا على الخيول. Dahulu belum ada mobil, ini si pejabat ini atau si raja ini naik kuda. وكان هذا يمشي على الخيل الأمير وهؤلاء الشرطة ما يخلون حد يقرب منه أبدا. Dan ketika si raja ini jalan naik kuda, dia dikawal oleh pengawal-pengawalnya, bodyguard-bodyguardnya. Tidak diberikan ada orang untuk mendekat kepada dia yang berjalan. إلا وهذا الشيء كيف تعبان يحاول يقرب من الملك، فإذا قرب منه أخذوه الشرطة ورموه بعيد، فإذا رموه بعيد يرجع وهكذا وهو يتعبهم يتعبوه. Raja ini apabila keluar selalu naik kuda dan dikawal. Ketika lewat di gerombolan banyak orang ingin dekat, ingin bersalaman, ingin kepadanya, tetapi tidak ada yang bisa mendekat karena pengawalnya semuanya selalu menjauhkan orang-orang. Tiba-tiba ada seorang tua, orang tua renta ingin untuk menerobos dan ingin untuk mendekat kepada si raja yang di kuda. أتعبتوه ويتعبوه. هاتوا إلى عندنا نقضي حاجته، أكيد يريد شيء من الدنيا نعطيه حاجته ويمشي. Raja yang ada di atas kuda melihat ada orang tua ingin menerobos, ingin datang kepadanya, tetapi selalu diusir oleh polisinya, oleh bodyguardnya. Maka raja mengatakan, biarkan, ada apa, mungkin orang tua itu punya hajat, punya keperluan kepada saya mau bicara sama dia, kita kasih keperluannya, sudah, kemudian kita tinggalkan, daripada kalian dorong balik lagi, kalian usir balik lagi. وقالوا له ماذا تريد؟ تقول كلمتين فقط. Ketika ditanya oleh bodyguardnya, bapak kalau sampai mau apa, mau mendekat kepada يلا raja? بسرعة هذا Kata, الآخر. saya ingin mau bisikkan satu kali saja kepada raja. بسرعة لا تتأخر ها. Maka kata bodyguardnya, ayo cepat sudah, bisikkan, jangan تبغى إلى lama-lama. عند الخيل. خلاص. Dibawa sampai ke kudanya raja tersebut. بكل بسرعة كلمه الأمير مستعجل عادة. Ayo cepat ucapkan apa yang mau kamu ucapkan, ini raja banyak urusan, dia itu sibuk. أريد أكلمه في أذنه ما أريد أحد يسمع. لا إله إلا الله. Kata orang tua ini, saya ingin berbisik di telinganya raja. Suruh turun dulu dari kudanya dulu, saya tidak ingin ada orang mendengar bisikan saya. إيش بيوصل إلى عند ابن الملك؟ Rajanya di atas kuda. ابن الملك أنت تكبرين تكبر. Ini raja yang terkenal, raja yang angkuh, suruh turun dari kuda nggak mungkin. Mau bisik-bisik, ini di bawah yang mau bisik-bisik. Gimana? قالوا الخدام حقه ارفعوه إلى عندي كلمني بسرعة أريد حاجة. Kata si raja tadi manggil sama bodyguard, bodyguard, angkat ini orang tua biar naik ke atas saya, suruh ngomong sama orang. شايف هذا إلى عند أذن الملك. Akan digotong oleh beberapa orang sampai dekat kepalanya dengan kepalanya raja. يلا بسرعة ما عادتك وقضيها لك بسرعة وامشي. Ayo kata raja, kamu mau bisik apa? Cepat kan, cepat ucapkan. يا خبر.
Apa yang mau kamu bisikkan? أنا عزرائيل. Katanya orang tua itu, saya malaikat Israil. Oh, Raja yang tadi santai, yang tadi ini sekarang berubah pucat semuanya, wajahnya pucat. حاشا حق الملك ايش قالوا هذا كذا الملك قالوا ثاني كله الان يتلون. Semua bodyguard pengawalnya bingung. Ini baru bisik satu kata saja, raja sudah pucat. Apa yang dibisikkan kepada raja ini? ماذا تريد يقول. Terus kata raja itu sampai dia terbingung. Terus kamu mau apa Israel? إسرائيل ماذا يريد؟ أنت تعرف ماذا يريد. الآن أعرف الرعب. Katanya orang tua itu yang hakikatnya dia malaikat Israel yang menyamar sebagai orang tua. Ya, kalau kamu tahu Israel tugasnya apa kan? Mencabut. Ya saya nanti mau cabut nyawanya kamu, wahai raja, katanya orang tua ini. Ya itu tugasnya saya cabut nyawa. Sekarang ini di beberapa detik lagi saya mau cabut nyawa kamu. طيب ما في اللي يتكلم لحظة ما في لحظة ولا شيء. الآن أقول انتهت المسألة. Kata raja, tolong kasih waktu saya mau pulang dulu sebentar ini. Sekarang saya tugasnya saya mau cabut nyawanya kamu. أخذ الروح في لحظة واحدة والرجل معه بين الأيدي والملك حكم سكت على أيديهم. لا إله إلا الله. خلاص ما دروا. خلاص انتهى. ما شافوا أي خلاص. سورة الملك سورة الرجال كيف على سورة العظيم ما شافوه. Diskusi dulu, takut salah saya nerjemahkan. Oh saudara Ahmad, ceritanya menarik ini. Jadi kata beliau, pas didekatkan itu orang tua, saya malaikat Israil, saya mau cabut nyawa kamu. Ketika melihat ini, apa namanya, bingung semua, kenapa ini raja pucat minta waktu sama miliknya sekarang. Tiba-tiba si orang tua itu langsung menghilang karena dia memang malaikat. Ya. Yang tadi digotong, tiba-tiba hilang, rajanya jatuh, mati, meninggal, sudah datang tiba aja. هذه حقيقة الدنيا. Itulah kehidupan di dunia. أما الأنبياء والأولياء قد يستأذنهم في إسرائيل بإذن من الله. Adapun para nabi, para rasul, sebagian di antara mereka itu memang pernah bertemu dengan malaikat Israel. ما دخل عند الحديث صلى الله عليه وسلم طرق الباب أول يستأذن رسول الله. Rasulullah seperti contohnya Nabi Muhammad ketika akan dicabut nyawanya, malaikat Israel disuruh minta izin pelan-pelan, disuruh pamit dulu ya Rasulullah dulu. وأذنت بالدخول قبل أنا مستعد للقاء الله وفرحان بلقاء الله. Diizinkan oleh Nabi untuk masuk, diizinkan oleh Nabi untuk mencabut nyawanya, dan Nabi mengatakan saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa النكتة Ta'ala. الغريبة اللي حصلت مع إسرائيل مع سيدنا موسى كما في البخاري وغيره. Ada juga Nabi yang pernah diceritakan di dalam kitab Sahihul Bukhari yang malaikat Israel itu minta izin ketika akan mencabut nyawanya. Siapa itu? Nabi Allah Musa. أرسل الله إسرائيل في سورة رجل إلى سيدنا موسى. Allah mengirim malaikat Israel menyerupai seseorang untuk menghadap kepada Nabi Musa. جاء إلى عنده. Datang kepada Nabi Musa. السلام عليك يا نبي الله. Dia mengucapkan salam. Salam كما في البخاري هكذا. Begitulah di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan عليه kisah ini. السلام. ما خبر؟ Dijawab oleh Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ada سائر kabar? أمدابك. Ditanya Nabi Musa, Israel, kamu datang ke sini cuma mau kunjungan biasa, main-main, apa mau ngambil nyawaku? قالوا قال. Saya mau mencabut nyawa. فضربه في عينه أو عينه. Maka Nabi Musa ketika dia mengatakan akan mencabut nyawanya, ditempeleng ini mereka Israel oleh Nabi Allah Musa sampai matanya dia bengkak sampai luka. Matanya mereka Israel. أو عينه. Ini Nabi. Nabi sama malaikat, jangan ditiru ini. Nabi sama malaikat. Ditempeleng malaikat Israel yang mau mencabut nyawanya Nabi Musa, akhirnya sampai matanya sakit, Israel kembali melapor kepada Allah. رجع إلى السماء. Kembali kepada ke langit, naik ke atas. ما لك يا موسى والله أعلم بذلك لكن يترتب على هذه الأمور الكلام. Ada hikmah. Di balik kisah ini, di balik cerita yang memang terkenal ini ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. قالوا ما يريد الموت يا رب. Ketika Israel lapor kepada Allah kalau dia ditempeleng oleh Nabi Musa, katanya malaikat Israel, ya Allah, Nabi Musa belum mau mati sekarang, ya Allah, saya ditempeleng suruh pulang. قل له خلاص ضع يدك على جيل الثور أبيض فما ضمت يدك من الشعر على عددها كلها السنين. أي روح.
كم جاء 100 200 ألف 2000 شعرة 1000 سنة 2000 سنة. Kata Allah mengatakan kepada malaikat Israel, kalau begitu Israel, ini Nabi Musa ya pamit. Kalau yang lainnya nggak ada yang pamit malaikat Israel. Ini Nabi Musa didatangi Israel, pamit mau mengambil nyawanya di tempeleng, lapor malaikat Israel. Lapor akhirnya Allah mengatakan, oh kalau Nabi Musa belum mau meninggal, belum mau sekarang dicabut rohnya, gini, kamu balik lagi ke Nabi Musa, wahai Israel, kamu sampaikan umurnya aku akan tambah, kata Allah. Berapa? Suruh taruh tangannya Nabi Musa, di tangannya, letakkan di sapi, ya, di kulitnya sapi itu kan banyak bulunya. Ya, kulit sapi atau kulit kambing itu kan banyak bulunya. Letakkan tangannya di sapi atau di kambing, berapa bulu yang menempel di tangannya, sebanyak bulu itu akan ditambah umur. Misalnya ada 1000 bulu yang menempel di tangannya, akan ditambah 1000 tahun. Ada berapa bulu yang menempel, yang bisa menempel tangannya Nabi Musa, sejumlah itu akan ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. دعوة كان سيدنا خذ يدك على الله خذ على عددها السنين. Ketika pulang, عمر طويل. ketika turun dari Israel, dikatakan kepada Nabi Musa, tolong letakkan tanganmu di bulu kambing itu, bulu sapi itu, sejumlah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. قالوا سيدنا موسى بعدين بعد ما كمل سنين لازم الموت انه اربع حتى قالوا ما دام مثلا خلاص رخصه خذوا روحي من الان. Kata Nabi Musa, setelah Allah tambah umur saya sebanyak jumlah itu, setelah itu apa? Ya mati. Sepanjang-panjangnya orang hidup mati. Mati juga, kata Nabi Musa. Kalau memang harus mati, daripada mati nanti, nggak apa-apa sudah. Sekarang saja ambil roh saya siap, kata Nabi Allah Musa. ونحن وياكم ان شاء الله نمر ايام زينه في هذه الحياه بالفرح بالنبي وبالطاعه والعباده ونلقى النبي بعد ذلك بعد طول العمر في عافيه امين. Saya doakan yang hadir panjang umur semuanya, insyaallah, dan kita bahagia, hidup senang, hidup dalam ibadah, hidup dalam majelis-majelis yang mulia, dan hadiahnya nanti di akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. وإذا اسم الحبيب كان ما تصيب مصيبه فليكون مصيبته بي. خلاص هذا الانسان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتقدم. Kita semua hidup ini punya problem, punya masalah. Ukur, kata Rasulullah, kalian yang hidup punya masalah, ukur masalah kalian, bandingkan dengan problem masalah yang pernah dihadapi Nabi Muhammad SAW, maka semuanya masalah kalian itu kecil, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding ujian permasalahan yang pernah dilalui Nabi Muhammad SAW. ويعيش الواحد منا على طاعه وعباده ومحبه واذا جاء الموت الحمد لله لكن يعيش على فرح وسرور بطاعه الله وعبادته. Karena itu, ayo hidup kita ini penuhi, hiasi dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan berhadir di majelis-majelis yang mulia. Apabila tiba kematian, datang kematian yang kita semua tidak ada tahu kapan itu waktunya, maka kebahagiaan yang abadi menunggu kita di alam sana. وعلى حسن الاخلاق فيما بين الاثنين. Ayo tebarkan akhlaknya Nabi yang baik, الرجل مع yang زوجته baik. والزوجه مع زوجها هكذا. Suami istri hendaknya mereka saling beradab dan berakhlak. ومع الاولاد والبنات. Putra putri kita ومع dididik dengan akhlak, الاقارب. dengan sanak keluarga kita, واعظم الاعمال حسن الظن والمحبه. dan diantaranya akhlak yang baik tersebut adalah menyangka baik kepada sesama manusia dan cinta sesama. يقول سيدنا الامام السكران ابو بكر السكران بن عبد الرحمن السكار. Berkata Sayyidina Abdurrahman As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakar, Khalif Abu Bakar As-Sakran بن عبد الرحمن السكار. bin Abdurrahman As-Sakar, يقول من افضل الاعمال المحبه وحسن الظن بها يبلغ الاصابر درجه الاكابر. beliau mengatakan di antara amalan yang sangat besar pahalanya adalah pertama nyangka baik, sangka baik kepada sesama manusia, kepada Allah, dan yang kedua adalah حسن الظن والمحبه. mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. فاذا احببت الانسان واحسنت الظن به الله يكرمك. Kalau kalian cinta kepada manusia dan selalu berbaik prasangka kepadanya, maka Allah akan memuliakan kalian. لماذا حسن الظن؟ Kenapa kita harus أن تعتقد berprasangka أنه baik? أفضل منك.
menyangka orang lain itu lebih baik dari kita, كبيرا أو صغيرا yang lebih tua atau yang lebih عالما muda, أو جاهلا yang alim atau yang bodoh, فاعتقد أنه أفضل منك yakinilah mereka itu lebih mulia dari kita. Ini namanya nyangka baik. وتحبهم من أجل الله Cinta kepada mereka karena Allah, ويكرمك الله. maka Allah memuliakan الحمد kalian. لله على هذه المجالس المباركة. Alhamdulillah kita berada di majelis yang جزا الله خير mulia. القائمين عليها Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada. والمتكلمين Saya فيها ucapkan ribu terima kasih kepada yang substansi والمرشدين majelis, فيها kepada yang berqasidah di majelis ini, والمتصدقين عليها semua yang bersedekah di perkumpulan mulia والذين ini, يحسنون الأماكن فيها semua yang ikut andil atau sumbangsi melaksanakan majelis ini. كل من حسن هذه الأماكن التي فيها مجالس الذكر تتحسن أخلاقه ويحسن إيمانه. Semua yang ikut andil besar atau kecil di dalam majelis perkumpulan yang mulia ini pasti diberikan balasan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. ومن ينظف ينظف. الله أكبر. Barang siapa yang suka membersihkan, maka orang itu akan dibersihkan oleh على Allah. تقدر تنظيفك أماكن الخير ينظف الله قلبك. Sebagaimana kalian berkhidmat membersihkan tempat-tempat majelis, maka Allah akan bersihkan hati kalian. وعلى قدر ما تتكرم يتكرم عليك. Dan sesuai dengan apa yang kalian korbankan, seperti itu juga Allah akan berikan balasan. كما تعلمون أن الإنسان في هذا الكون يتعامل مع نفسه، إن أكرم أحد أكرم نفسه، وإن أعطى أحد أعطى نفسه، وهكذا. Karena di dunia ini sebenarnya hakikatnya kita berinteraksi, interaksi kita itu kepada diri kita sendiri. Kalau kita muliakan orang, berarti kita muliakan diri kita sendiri. نسأل الله يبارك في الجميع. Mudah-mudahan Allah berkahi semua yang hadir. آمين. Amin. ينور قلب الجميع. Semoga semua hatinya yang hadir di dalam آمين. keadaan ويهدي ini. حاجاتكم كلها. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kalian. يحسن أخلاقكم. Diperbaiki akhirat يقوي kalian. إيمانكم. Kuatkan iman kalian. يحببكم إلى النبي محمد صلى الله Semoga عليه وسلم. kalian semua dicintai. وإلى سيدنا فاطمة. Cintai Sayyidah سيدنا Fatimah. خديجة. Cintai Sayyidah Khadijah. أمهات المؤمنين. Dan ibu-ibu وبنات النبي محمد صلى dan الله عليه وسلم. putri-putrinya Nabi Muhammad. من بنات النبي؟ Siapa putri-putrinya Nabi? فاطمة ورقية وزينب وأمه. Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Siti Zainab, Siti Umm. فإن شاء الله نعرفهم في الدنيا ونعرفهم في Kita الآخرة. sebut, kita kenal mereka di dunia dan semoga di akhirat kita علق kumpul. قلوبكم بهؤلاء النساء الصالحات. Ikat hati kalian dengan putri-putrinya Rasulullah yang saleh. والرجال يجب علينا أن نحبهم أجمعين الصحابة والتابعين. Dan para kaum laki-laki hendaknya mencintai sahabat Nabi, keluarga Nabi. يقضي الله حاجاتكم. Semoga Allah kabulkan hajat ينور kalian الله semua. قلوبكم. Terangi hati kalian ينور semuanya. الله Rumah بيوتكم. kalian diterangi Allah. يحفظكم من الجن والإنس. Amin. Semoga Allah jaga kalian dari ومن gangguan jin, الحسد من العيون. dari hasud dan dari ومن pandangan, الشياطين والسلاطين. dari segala setan dan sultan. وينور قلوبكم. Mudah-mudahan diterangi. ويزيد أرزاقكم. Diberkahi rezeki kalian. ويزيد أعماركم. Diberkahi amal kalian. ويصحح أجسادكم. Disehatkan jasad kalian. ويصلح أولادكم Diberkahi وبناتكم. putra-putri kalian. وينور بيوتكم. Diterangi rumah kalian. ويثبتكم أيانا على لا إله إلا الله. Ditetapkan kita dari يحيينا عليها. dihidupkan di dalamnya, يميتنا عليها. dimatikan di dalamnya, يحشرنا مع أهلها dikumpulkan bersama الذين كان فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. لا وحشة على أهل لا إله إلا الله في قبورهم. Tidak ada takut bagi keluarga la ilaha illallah di kuburnya. ما يخاف على أهل لا إله إلا الله في القبور. Tidak ada yang takut bagi orang لا keluarga. منكر ولا نكير. Walaupun mungkar dan إذا nakir. معك لا إله إلا الله Kalau kalian punya la ilaha لا illallah, تخاف من أحد أبدا. jangan takut dari sesuatu ويغفر الله apapun. ذنوبنا. Amin. اللهم اغفر ذنوبنا. آمين. واستر عيوبنا. آمين. سهل مطلوبنا. آمين. تب علينا توبة نصوحا. سكنا من جسما وقلبا وروحا. آمين. بدل اللهم سيئاتنا حسنات. آمين. اجعلها واصلات موصلات. آمين. الحقنا بكم من الرجال. آمين. واجعلنا منهم يا كريم ويا متعال. آمين. اصلح رجالنا. اصلح نساءنا. اصلح اولادنا. آمين. تب علينا توبة نصوحا. آمين. سكنا من جسما وقلبا وروحا. آمين. اجعل اولادنا وبناتنا صالحين وصالحات. آمين. مرتبطين
والعافية. Semoga tuan rumah diberkahi oleh Allah dan dikabulkan تقبل منهم hajatnya. أعمالهم Segala amal ribut perbuatannya من diterima oleh عمرة Allah. ومن طاعة ومن عبادة إن شاء Segala yang الله. disedekahkan dari ketaatan diterima ويسعدنا oleh في Allah. الدنيا والآخرة. Semoga semua yang hadir وعلى dibahagiakan كل dunia نية akhirat. صالحة مكانت بلا نفس الرفاق إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.